सानाम को जोहार लीटा गोडेट डिजिटल चैनल तीन सगुन दारामेद पेया तेहेन दो माघ बोंगा बुरु कुनामी गुरु नेपेल आरबांग गुरु दर्शन अहिपहि सेरमारे मिधौ ऑल गुरु सा न्यापाम तबे गेलबार गोटांग गुरु सला दो चेला कोड़ा को दासाय बोंगारे नेपेल रेना लाकचार नेलोआ तेहेन दो डाणबुस डाहारडी डाणबुस बेढ़ाई कपी बुरु संघा गुरु गमके पंडित रघुनाथ मुर्मू धीरी दांधेर रे दिसम हड़ को हेलमेल मेनखान ऑलचिकी दरदिया को मने रचदाकना चेदा पलमेन 1 तारीख फेब्रुआरी पुइलु माहा हिलो गुरु गमके मुठन साला मिद तुड़ुक मुरत ए नासावकदा नोय नितो गुरु गमके निरिड़ा हुयुक कना पेरे ठिली दाग ते अरुप रेना सारी चितर গতকাল পরীক্ষা দিতে গিয়ে যে পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মুর মূর্তির উপরে যে আমি আচরণ করেছি তার জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থ। এরকম ভুল আমি জীবনে ভবিষ্যতে কখনো আমি এরকম ভুল করব না, আমাকে যেন ক্ষমা করে দেওয়া হয়। আমি এরকম ভুল আর কখনো করব না। সবাইকার কাছে আমি ক্ষমা চাইছি যেন আমার ক্ষমা করে দেওয়া হয়। এরকম ভুল আমি জীবনে ভবিষ্যতে কখনো এরকম ভুল আর করব না। मेनखान उनी कैमुन तुड़ुक इकाई ककय कना আমাদের এই ভারতবর্ষ বিভিন্ন জাতি দেশ তাদের মতামত তাদের আদর্শ নিয়ে তারা একসাথে বসবাস করে আসছে। আগামী দিনে এই শান্তি শৃঙ্খলাভাবে বসবাস করে আসবে। কিছু কিছু মানসিকভাবে বিকৃত মানুষ এইসব অবস্থানকে ভালো চোখে না দেখে যাতে আমাদের মধ্যে উস্কানিমূলক কিছু কর্মকাণ্ড ঘটিয়ে আমাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিবাদ তৈরি করে তার একটা প্রচেষ্টা হিসেবে সরকার বাহাদুরের কাছে এই আদিবাসী সংগঠন দাবি তুলছে। আমরা দেখব যদি সেই ছাত্র এবং যারা তার সাঙ্গপাঙ্গরা ছিল যদি কঠোর এবং শাস্তি না পায় आबो को कुरुमुटुते उनी कैमुन तुड़ुक तो भारतीयरी अनअरी लेकाते हड़िया कनाय भारत जाकात माझी माडवा जीवन गावता तेहेन नोडे भारत जाकात माझी बारगाना महल भारत जाकात माझी माडवा जीवन गावता आसेका भारत जाकात सांताल अनलिया गावता साथ रिटायर्ड पर्सन मार्शल गावता पेट्रोल गावता साथ नौरंकान सांताल को आयमा गाते गावता को तेहेन हिट काते नवा झाड़ग्राम टाउन रेना 5 माथा मोड़वे तेहेन ले जारा लेन ताबोना जा शेख मोहम्मद काइब आपो पारसी सिंह चालो गुरु गमकिया मुठन रे बांकुड़ा जिला रे जहां बेबाड़ी ने बेबारे कहा नवा भारत दिसम रे नवा पूर्वेल भारत दिसम रे नवा आदि दुकना आदि लाजावाना कथा कना नवा दो जहां के बांको मनाव दारे किया एटा जेद्रेन होरखान नवा दिसम रे सेगेल को कराव दारे किया मेनखान आबो दो उने जोर तो बांगा तेज आबो नवा राज्य रे सरकार ठेन बो दाबी या प्रशासन ठेन जे उनी एरेस्ट को एरेस्ट कर दिया अब एट्रिसिटी एक्ट धरसुतुरते सजाय नाम दो निहत गया नुआगे सांताल रेना अडी मारां जुमित रेना बुनियादे दड़हया जोहार गुरु गमके।